होचु आमे मूल निवासी आ ब्राह्मण माने होचंती से माने विदेशी तो भारत माने से माने 2% होई कि सारा हमर सिस्टम को चारटा सिस्टम को अधिकार करके रखि समस्त प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर मधुमय नाम मोर आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भनी माने ए भाई जनक जहाँ कहले आपण माने कौन बुझुछन मु तो जाने नहीं, किंतु गोटे विषय मुझे जानी ए भाई जनक जहाँ भी कहले से भीतर लुचि रही एक बहुत बड़ सत्यता। ब्राह्मण माने से माने विदेशी अटंती। कौन आपन को विश्वास हो नहीं? तबे प्रिय बंधुगण ब्राह्मण माने विदेशी अटंती। जदि यही विषय को आपन जानिया चाहते तबे आपन गूगल रे भी सर्च करि परिबे किंबा आपन हाई स्कूल किंबा कौन सी यूनिवर्सिटी किंबा कॉलेज रो इतिहास बही मध्य आपन पढ़ी परिबे जे भारत रे ब्राह्मण केमिति उत्पन्न हैला। ए ब्राह्मण माने कोठु आइले आ प्रकृति रे ब्राह्मण माने किए माने आ माने केमिति भारत को आसिले आ केमिति भारत रे बसति कले आ ए माने की परि निजको ब्राह्मण बोली ए माने कहिले। तबे प्रिय बंधुगण ब्राह्मण माने विदेशी अटंती। एई कथार सत्यता आमे जानि परिबा सिंधु नदी कूलरू। आपण जानिथिबे भारत इतिहास रे गोटे नदी विषय वर्णना करा जाए जहा कि आज मध्य रही अछि। से नदी होची सिंधु नदी। आ सेतेबेले जो सभ्यता थिला से सभ्यतार नाम होची सिंधु सभ्यता। आ सही समय सिंधु नदी सिंधु सभ्यता पूरा विख्यात थिला। लोक माने जानी थिले जे सिंधु नदी सिंधु सभ्यता बोली गुटे अछि। सिंधु सभ्यता एवं हरप्पा सभ्यता। प्रिय बंधुगण ए समस्त विषय आमे माने पढ़ी जो आमे माने विगत दिन मान करे हाई स्कूल एवं यूनिवर्सिटी रे। जदि आपण माने जानि नांती आपण जाई कि पढ़ी परिबे एवं जानि परिबे सिंधु सभ्यता विषय रे। आ मु जहाँ पढ़ी अछि इतिहास बही रे आउ सेठी एमिति लिखा जाइतला जे भारतर उत्तर पश्चिम कोणरू किछि आरबीय माने से माने पशि आस्थिले भारत भितर को। सही समय भारतर लोक मानक मध्यरे शिक्षा प्राय नथिला। लोक माने पाठ पढ़ु नथिले। आ सही समय समान आसिले समान बहुत चालाक थिले चतुर थिले। आ सेमाने काहाको भी निजर बसर समान रखि पारुथिले कारण समान बुद्धिमान मध्य थिले। आ जतबे सेमाने भारत भितर प्रवेश कले भारत भितर प्रवेश करिकी सेमाने देखिले सिंधु नदी कूलर आख पाखरे किछि लोक मान सेमाने वास करुचंती जो माने द्राविड़ जातिर थिले। प्रिय बंधुगण द्राविड़ माने होचंती भारतर मूल निवासी जो मान को आजिकाली आदिवासी एवं दलित बोली कहा जाए। तबे प्रिय बंधुगण एमान होचंती समानकर वंशधर मूल निवासी जो माने सिंधु नदी आख पाखरे जो माने बसवास करथिले। किंतु एमाने जो आसिले एमाने जेहेतु बुद्धिमान थिले सेतिपई एमाने नुआ नुआ नियम सबू एमाने प्रणयन कले। एमिति नियम जो द्वारा ब्राह्मण माने जेपरी समाज उच्चर रहिबे एवं अन्य माने जेपरी नीचरे माने तले रहिबे सेति निमते से माने जाति प्रथा बाहर कले। को माने ब्राह्मण माने जो माने बाहर आसीथिले से माने निजको ब्राह्मण बोली कहिले। जाति प्रथा बाहर कले एवं मूल निवासी जो माने थिले समान को छोट जाति असुर राक्षस माने एई भली दृष्टि रे समान को देखिले एवं प्रचार मध्य कले एवं नियम मध्य करदेले जे आमे होचु ब्राह्मण आमे होचु देवता।
ଆଉ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଛୋଟ ଜାତି ଦ୍ରାବିଡ଼ମାନେ। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ରାକ୍ଷସ ଅସୁର। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ରିଲେଟେଡ଼୍ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଯେତେ ବି ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ସବୁ ଜାଗାରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ମହିମା, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ମହିମା, ଆଉ ଛୋଟ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ରାକ୍ଷସ ଅସୁର, ଏବଂ ବଡ଼ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଏହିପରିକୁ ଆଧାର କରିକି ସେମାନେ ଏମିତି ଧାର୍ମିକ ବହିଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଚଳନ ମଧ୍ୟ କଲେ, ଯାହାକୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ରାକ୍ଷସ କହିଲେ ଏମିତି ହେଇଥିବ, ଆଉ ଦେବତା କହିଲେ ଏମିତି ହେଇଥିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମେ ଇତିହାସକୁ ଦେଖିବା, ଦେବତା କହିଲେ ଆମ ଭଳି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ନିଜକୁ ଦେବତା ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଭିତରେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଆଉ ସେମାନେ ନିଜକୁ ମହାନ ବୋଲି କରିକି, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଥମ କରିକି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ମନୁସ୍ମୃତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ହିନ୍ଦୁ କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ହାଇସ୍କୁଲ କିମ୍ବା କଲେଜ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲା ଯଦି ମନୁସ୍ମୃତିକୁ ଦେଖେ କିମ୍ବା ମନୁସ୍ମୃତିକୁ ଯଦି ପଢ଼ିବ ସିଏ, ତେବେ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଏକ କ୍ରୋଧର ଭାବନା, କ୍ରୋଧର ଅଗ୍ନି ତା ମଧ୍ୟରୁ ଜାତ ହେବ। କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ସିନା ଲୋକମାନେ ମୂର୍ଖ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ କେହି ମୂର୍ଖ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି, କେତୋଟି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଆଉ ଯେଉଁଠାରେ କି ଦଳିତମାନେ, ଆଦିବାସୀମାନେ ମନୁସ୍ମୃତିକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, କାରଣ ମନୁସ୍ମୃତିରେ ଏମିତି ବିଷୟଗୁଡ଼ା ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆଜିକାଲିର ଜଣେ ସାଧାରଣ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ଦଳିତମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଆଉ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ଛୋଟ ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଦବେଇକି ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ବିଦେଶୀ। ଏମାନେ ସିନା ଆମକୁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଦେଖ ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ବିଦେଶୀ, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ବିଦେଶୀ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ଏଇ ଭାରତରେ ଜନ୍ମ। କେବଳ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ବଦଳି ଯାଇଛି ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। କିନ୍ତୁ ମୂଳ ନିବାସୀ କିଏ, ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ, ଭାରତ ବାହାରୁ, ତା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମୋତେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତାହା ଅଲରେଡ଼ି ଇତିହାସ ବହିରେ ହିଁ ଲେଖା ଅଛି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।